बीना बेगम और हमाद साहब और उधर सादिया बेगम और नियाज हुसैन साहब तो शायद एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं समझे होंगे जितने अच्छे से बीना बेगम और सादिया बेगम एक दूसरे को समझ चुकी हैं। बीना जानती है कि सादिया क्या क्या चालें चलेगी उसके साथ और पहले से ही उनका तोड़ भी करती जा रही है। उधर सादिया भी वाकई ही उन्हीं बातों से ही खौफजदा है और अपने भाई हमाद को यही कहती है कि मुझे मेरी बेटी को इस हॉस्पिटल से फौरन से निकलवाना है, मुझे इस डॉक्टर की काबिलियत पे बिल्कुल यकीन नहीं, और फिर ये बीना की दोस्त है तो वो यकीनन मेरी बेटी के लिए बिल्कुल अच्छी डॉक्टर साबित नहीं होगी, बल्कि आपकी बीवी के साथ मिलके कुछ न कुछ गलत ही करेगी। अब यहाँ सादिया बेगम बिल्कुल गलती पे हैं। एक तो पहले ही उन्होंने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी। दानिया उस वक़्त इनके घर पे ही मौजूद थी जब वो बेहोश होके गिरी और इन्हीं के तानों की वजह से बेहोश होके गिरी, लेकिन अपनी गलती तो वो बिल्कुल मानने पे राजी ही नहीं है। राशिदा खाला एक दो बार उनको एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो राशिदा खाला को भी बिल्कुल चुप करवा देती हैं और पूरा का पूरा इल्ज़ाम ही अपनी भाभी बीना पे लगा रही हैं कि इसी ने ही अपने घर में कोई ऐसा एटीट्यूड रखा मेरी बेटी के साथ कि जिसकी वजह से वो कोमे में चली गई है। और दूसरा, यहाँ पे उसको बीना तो लेके नहीं आई बल्कि सादिया की अपनी बहू और उनका बेटा ही लेके आया है। उनको शहर के ये काबिल डॉक्टर्स लगे तभी तो वो यहाँ लेके आए हैं, लेकिन जब से उसे पता चला है कि ये डॉक्टर बीना की बेस्ट फ्रेंड है तब से उसको इस डॉक्टर की काबिलियत पे शक हो रहा है और उसे यही मसला है कि अब फौरन से मेरी बेटी को इस डॉक्टर के हाथ से छुड़वाया जाए। जबकि दूसरी तरफ बीना भी अपने बेटे के दिमाग में पहले ही ये बात डाल चुकी है कि सादिया यकीनन अब दानिया को इस हॉस्पिटल से निकलवाने की भी बात करेगी और तुम्हारे बाप को मेरे खिलाफ मजीद भड़काने की कोशिश करेगी, जैसा कि वो हमेशा ही करती आई है। लेकिन देखा जाए तो बीना बेगम ने भी दानिया के साथ कोई अच्छा रवैया तो नहीं रखा था, और फिर दानिया की प्रेगनेंसी को छुपाने के पीछे उनकी क्या वजह थी, ये सब तो बिल्कुल समझ नहीं आता और ना ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दानिया के लिए असल विलन कौन है, उसकी अपनी माँ या उसकी सास। बहरहाल जो भी है, ये दोनों बूढ़ी औरतें मिलके उस बेचारी मासूम लड़की का तो जीना हराम कर चुकी हैं और वो जो जिंदगी और मौत के मुंह में है, पता नहीं उसका क्या एंड होगा। दानिया पे तो बहुत ही रहम आ रहा है। पहले माँ के घर में भी इतनी सख्तियों वाली जिंदगी गुजारी और माँ भी ऐसी कि बिल्कुल कभी भी थोड़ा सा भी जिंदगी में अच्छा टाइम आने नहीं दिया, और उसके बाद बड़े होते साथ ही उसकी शादी कर दी, वो भी अपनी मर्जी से, और फिर ससुराल में जो उसके साथ हुआ वो तो सामने ही है। इतने अरसे बाद एक खुशी आने वाली थी जिंदगी में, लेकिन वो भी आने से पहले ही छिन गई। जैसी जिंदगी वो गुजार रही थी उससे तो शायद कोमे में ही सुकून में होगी, और यही उम्मीद है कि जब वो होश में आए तो उससे पहले ही उसके बड़ों के सारे मसले आपस में सॉल्व हो चुके हों, ताकि उसकी जिंदगी में फिर वलीद के साथ सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएं, कोई मुश्किलात मत आएं। तवक्को के ऐन मुताबिक हमाद साहब सुबह होते साथ ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और शदीद गुस्से में वहां पे डॉक्टर फरहद के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ है मेरी बहू को, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो कोमा में ही चली गई, आप लोग उसे वक्ती बचा नहीं पाए, और सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर फरहद के ऊपर डाल देता है। डॉक्टर फरहद बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ बेहोशी की हालत में आई थी और उनका मिसकैरेज भी पहले का हो चुका था, उनका बीपी बहुत ज्यादा लो था और खून भी बहुत गिर चुका था, जिसकी वजह से उनकी ऐसी तबीयत हुई है। लेकिन हमाद साहब तो उल्टा इन्हीं पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वलीद बाप को हौसला देने की कोशिश करता है कि आप बेफिक्र रहें, जब डॉक्टर तसल्ली दे रही हैं तो सब कुछ कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दानिया के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन हमाद साहब हॉस्पिटल में हंगामा बर्पा कर देते हैं और कह देते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ पागल बना रही है क्योंकि ये तुम्हारी माँ की दोस्त है और उसके कहने में आके उसकी दुश्मनियाँ निभा रही है। दूसरी तरफ बीना बेगम भी सुबह ही सुबह सादिया के घर पहुंच जाती हैं, उसे ये जताने के लिए कि तुम जो आग मेरे घर को तबाह करने के लिए लगा रही हो तो याद रखना, अब की बार मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊंगी, और अगर तुमने मुझे तबाह करने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसी आग में लेके डूबूंगी। यहाँ राशिदा खाला भी मौजूद होंगी तो वो दोबारा से बीना को भी समझाने की कोशिश करेंगी और सादिया से भी कहेंगी कि वाकई ही तुम्हारी भी गलती है,
ٹھیک ہے میں تمہاری دوست ہوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں تمہاری غلطی نہیں بتا سکتی۔ تمہاری نفرت اپنی جگہ اپنی بھابھی کے لیے، لیکن ابھی جو تمہاری بیٹی کی طبیعت ہوئی ہے اس میں تمہاری غلطی بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کی ساس کی ہوگی۔ یہ بات سننے کی دیر ہوتی ہے کہ بینا بیگم کو مزید شے مل جائے گی۔ رملہ بھی کہنا تو یہی چاہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ ایسے موقع پہ خاموش رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ ادھر سعدیہ بیگم کو یہ بھی مسئلے ہو رہے ہیں کہ نیاز حسین اگر ہاسپٹل سے اپنی بیٹی سونیا کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتانا یا مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ میڈم تو گھر میں بھی ان سے بالکل لا تعلق ہی رہتی ہیں، کبھی ان کے کسی بھی فیصلے کو امپورٹنس تو دی نہیں، نہ ہی ان سے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ شو کروایا ہے۔ تو اب انہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں رہیں یا کہیں پہ بھی رہیں۔ نیاز حسین تو البتہ سونیا کے گھر جا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کاروبار اتنا ترقی کر رہا ہے، تو ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہی سونیا انہیں اپنے گھر لے کے گئی ہوگی کہ وہ ایک بیٹی کی طرف سے تو مکمل بے فکر ہو کے زندگی گزاریں۔ ابھی دانیہ کا امتحان تو پتہ نہیں کتنا لمبا اس کے ماں باپ کے لیے لکھا ہی جا چکا ہے۔ ہاں وہ اپنی ماں سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتی، اور جب سعدیہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ سونیا ہاسپٹل آئی تھی اور اس نے گھر میں آنا بالکل پسند نہیں کیا تو انہیں بھی مزید آگ لگ جاتی ہے، اور بجائے اپنی کسی غلطی پہ شرمندہ ہونے کے وہ الٹا کہہ دیتی ہیں کہ جب اس کے شوہر پہ الزام لگا تھا تو اس کو تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے میرے گھر پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو اس کے ساتھ ہی جانا پسند کیا، تو اچھا ہے اب میرے گھر تو کبھی آنے کا سوچے بھی نہ، ورنہ اب اگر یہ لوگ میرے گھر آئے تو دھکے مار کے گھر سے نکالوں گی۔ انہیں کیا پتا کہ سونیا تو ویسے بھی اب ان سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ شاید ان سے کبھی بھی نہ ملے، اور یقیناً سعدیہ بیگم اپنی اس ہٹ دھرمی والی نیچر کی وجہ سے بہت جلد اکیلی رہ جانے والی ہیں، اور پھر وہ اپنے سارے بچوں کو بہت مس کریں گی۔ سونیا کو تو وہ جانتی ہی ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ضدی تھی، جب ایک دفعہ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے تو جب تک یہ خود اسے معافی نہیں مانگیں گی وہ گھر کبھی آنے والی نہیں۔ مراد حسین کی بیوی کو بھی وہ اتنا تنگ کر دیں گی کہ بالآخر مراد کو وہاں سے جانا ہی پڑے گا، اور ساتھ میں اس کے باپ کو دوبارہ سے ہارٹ کا کوئی پرابلم نہ ہو، اسی وجہ سے وہ نیاز حسین کو بھی ساتھ ہی لے جائیں گے، اور سعدیہ سے کہیں گے کہ تمہارا یہ گھر ہے، یہاں پہ اپنے رولز اپنی مرضی کے مطابق بناؤ، لیکن تمہارے رولز سہنے کے لیے یہاں پہ کوئی انسان نہیں بچے گا۔ لے دیکھے ایک دانیہ ہی تھی جو اس کے سارے مظالم سہنے کے باوجود بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، لیکن سعدیہ بیگم کے بغیر سوچے فیصلے نے اور اس کے بعد اس کے بغیر سوچے تانوں نے اس کی اس لاڈلی اور محبت کرنے والی بیٹی کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اب جب سعدیہ بیگم اکیلی رہ جائیں گی تو کیا انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے زندگی میں سب کے اوپر اپنے آرڈرز چلانے میں ایکچولی اپنا ہی نقصان کر لیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ ڈرامے کی اینڈنگ بہت جلد ہونے ہی والی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔